Dinda, lagi ngapain? Dulu sih. Malam. Lah kok disuntik? Oh, kurang Kurang. banyak. Oh. Ini banyu nih. Ya iki. Yung. Kayak iki tunduk-undur. Bengek. Tak cuci tiki ya, Ma? Ya. Tuh. Cepetan ya. Sambil makan dia sama bayam kerupuk. Tate nono pete lek mari. Wes. Pelan-pelan. Cek nggak tumpah. Diwasno banyune ku. Mlaku sing banter. Loh, kok dikuak? Kan ini nggak di gua. Waduh tuh. Gaya apa sih ngono? Gaya ayam apa? Tahu digeprek-geprek. Gawe ayam apa? Ya ayam. Hmm? Kasih ini ayam iki. Gaya ayam geprek. Oh, Pedih. iku ayame. Oh, no. Dinda ndi Dinda? No. Kita cuci. Kita cuci. Ya wes. Lanjutkan.